Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag easy maging best me stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminti ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply. Mamma mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Magkauban na usab ang tropa. RH Super na sa lamesa. Padak-padak na aron pagdayon ng kalipay. RH Super na ang shot sa tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance Same nutrition, half the price. versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko. May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Samok nga ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok, pagtusiran. Tuseran Forte! Unilab quality yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubong makulit? Just stop it. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the